बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भलायकी वताक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्ताक म्हणटा जेजू. आमचे पसोत संवसारी आयलो जेजू बोपो सक्रामेंतांत हजर जाता आमकां बरें करच्या खातीर. त्या सोम्याक आमी वळखून घेवन तुजें आराधन करया. गावनू गीत आमच्या गायनाच्या बुकान तावनू गीत संको ये 25 पान संको 32. आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्याक. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. सर पदवेदारा जेजू आराधन तुका. सौदेण्याच्या दातारा आराधन तुका. कृपेच्या सागोरा जेजू आराधन तुका. हे शांतीच्या सागोरा जेजू आराधन तुका. सर पदवेदारा जेजू आराधन तुका. दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका. शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आमचो बरो गवळी जावन आमकां सदांच राखून सांबाळ व्हरच्या जेजू तुका आमी आराधन करता. आमचो मोगाळ इश्ट जावन आमकां सांगात दिवच्या जेजू तुका आमी आराधन करता. आमकां सदांच तुज्या गोपान घेवच्या जेजू तुका आमी आराधन करता. बोऱ्या गवळ्या जेजू आराधन तुका. सदा राखच्या जेजू आराधन तुका. मोगाळिष्टा जेजू आराधन तुका. स्वादिक भोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. सोम्या जेजू आमचो सडवणदार जावन तूं आमचे मदें आसाय. आमचे सडवण करच्या खातीर तुकाच तुवें कुर्सार बेठोवन दिलोय. आमचो दैवीक वैज जावन तूं आमचे मदें आसाय. हर एका पिडेशी येतावन आमकां सुटका दिवच्याक, तुजो आदार आमकां निरंतरी लाभोवच्याक, तुजी दया काकूळ आमचे दाखोवन आमकां सोलोन व्हरच्याक. सोम्या तूं आमचे मदें आसाय. तुझे हजारपण आमी वळखून घेवन तुजें आराधन करता. तुका आमी वखणता.
तुका आमी वंदिताव. सोडवोंदारा जेजू आराधन तुका, सर पिडे वैजा जेजू आराधन तुका, दुबळ्यांक आदार जेजू आराधन तुका, दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. आराधन आराधन जेजू सोम्याक, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्याक. हालेलुया 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 हालेलुया. वैजसो वैज जावन जेजू आमचे मदें आसा. ताचे हजारपण आमचे मदें वळखून घेवन ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. कुडीचे पिडे थावन गूण म्हाका केल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. पिडे वेळार फावो वखदां म्हाका लाभयल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. पिडे वेळार बऱ्या वैजा थावन चिकित्सा दिवेल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. पिडा सोसून व्हरूंक म्हाका बोड दिल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. पिडे वेळार मोगाच्या मनशा थावन सांगात लाभयल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. पिडे संकश्टा वरवीं म्हजो भावार्थ थीर केल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. तूं श्रेश्ठ वैज म्हणून वळखूंक म्हाका दिल्ल्याक जेजू आमच्या वैजा, तुका हांव अर्गां दितां. एक घडभर मौनपणी आमच्या काळजांत थावन सम्याक आमच्या वैजाच्या वैजाक, दैवीक वैजाक आमी अर्गां दिवया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, दोंगरा वयलो प्रसंग जेजून दिल्ल्या उपरांत दोंगरा थावन जेजू सकला देंवून येता आसतना थंयसर व्हड एक लोकाजोमो जेजूक राखून आसलो आनी त्या लोकाजोम्या मदें साबार जण पिडेस्त आशिल्ले. म्हण देवाचें उतर आमकां सांगता मातेव वांजेल अवस्वर 8 पयल्या वळीतावन. आनी जेजू थंयसर देंवन आसतना त्या लोकाजोम्याक पळोवन ताचें काळीज कळवळटा. मात्र न्ही, थंयसर एकलो खोडकार मुखार येता आनी जेजूक तो मुखार सरपडोन म्हणटा, सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजू ताका सांगता, जो हात विस्तारून ताका आपोवन तो म्हणटा, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. आनी तक्षण ताचें कोडू नितळ जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे घडीत पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता आसतना जेजू थावन आमकां बरेंपण जोडच्याक कितें सक्कड गरजेचें
ह्या संगती विशयांत आमकां हांगासर थोडे संगती उगडावच्यो जातात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजू सरशी बरेपण सोडूंक येता आसतना एक संगत जाणा जाय की जेजू आमकां संपूर्ण भलायकी दिवंक आशेता म्हणून. टोटल हेल्थ, टोटल वेलबीइंग इज द विल ऑफ जीसस. सभारपोटी आमी जेजू लागीं येता आसतना आमच्या कुडीच्या भलायके खातीर मात्र आमी येता. संपूर्ण भलायकी जोडूंच्यात आमी फाटीं सरता. जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कुडीची, मोतीची, आत्म्याची तशेंच आमच्या संबंधाची संपूर्ण भलायकी दिवंक आशेता. वो खोडकार मोगाच्या भाव भयणी हांगासर आमकां निदर्शनांत आसा. ताच्या कोडाच्या पिडे वरवीं कुडीन ताची पिडा आसली मात्र न्ही, ती पिडा जेजूच्या काळार एक असली पिडा जावन आसली की ताका समाजेंत तिरस्कार आसलो. ताणें हेरां सांगाता बरसून ताका जियोंक साद नासलें. तादेखून टोटल रिजेक्शन फ्रॉम द सोसायटी हो तो अनुभव करून आसलो. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ताका कुडीची भलायकी दिता मात्र न्ही, समाजेंत ताणें एक व्यक्ती जावन खरो व्यक्ती जावन थंयसर जियोवचें भागी ताका तो फावो करता. मोगाच्या भाव आमच्या जिवितांत आमकां पातक देवा तावन पेला तावन पयस व्हरता. आमचे संबंध मोडूंक कारण जाता आनी तो संबंध आमी नव्यान जोडच्याक जेजू तावन आमी बोळ करपा जोडी जाय. ताजे तावन बरी भलायकी आमी जोडी जाय. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, 7 संगती आमी हांगासर पळयत. जेजू तावन ते बरेंपण, संपूर्ण बरेंपण जोडूंक कितें गरजेचे संगती हे आमी हांगासर समजता. पयल्यान पयले मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हाका जेजूची गरज आसा. आय नीड जीसस. रिकग्नायज आवर नीड फॉर जीसस. हे पयले मेट मोगाच्या भाव भयणी जावन आसा. जेजूची म्हाका गरज आसा. हांवें बरेंपण जोडच्या खातीर म्हजेच तकी म्हाका बरेंपण जोडूंक जायना. जेजू म्हाका बरें करी जाय. हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता त्या कोडकारा थंय तुवें कुशी वेल्यार म्हूण तो म्हणटा, तुका तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे आमी वळखून घेता जेजू सरशी भलायकी जोडूंक आमी येता आसतना. दुसऱ्या मोगाचेर आमी पळयता आमी येता आसतना जेजू सरशी भावार्थान येवची गरज आसा. वी नीड टू कम वीथ फेथ अँड कॉन्फिडन्स. मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्था विने आमी बरेंपण जोडूंक शकना म्हूण सभा पयत पुस्तकांत आमकां सभार कडेन निदर्शन मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक बरयणार म्हणटा, फेथ इज नॉट डिमांडिंग दॅट गॉड फुलफिल्स आवर विशेस. आमी खबर चिंतचे आसा भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हाका जाय, कितें हांव आशेता तें देवान म्हाका दिवच्या खातीर म्हाका आसचो तो म्हाका आसची ती पातयेन आमी भावार्थ म्हूण चिंता. तो भावार्थ न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. कितें म्हाका जाय तें देव दिता म्हणलो तो भावार्थ न्ही म्हणटा तो बरयना. तो म्हणटा, इट इज ट्रस्टिंग दॅट God's love knows what is best. देवाचो तो मोग जाणा, देवा कळीत आसा की तुका कितें बरें म्हणून आनी कितें तें बरें तेंच देव विंचता आनी तुका दिता. हो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो. कितें देव म्हाका दिवंक आशेता तें घेवच्याक हांव तयार आसा. हो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो आमी व्यक्त करूंक आसा. जेजू सरशी येता आसतना कितें म्हाका जाय तें जेजून दी जाय म्हळ्यार तो भावार्थ न्ही, पूण भावार्थ खरो जावन आसा कितें देव म्हज्या जिवितांत दिवंक आशेता तें घेवंक हांवें तयार आसूंक जाय. तादेखून मोगाच्या भाव भयणीनो, सभार कडेन जेजून बरें केल्ल्या वेळार पिडेस्ताक सांगिल्लें आसा, युअर फेथ हॅज मेड यू वेल म्हणून. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजून हो भावार्थ पळयलो. हो भावार्थ लोकां थंय पळयत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर सभास जाणांक ताणें आपयले आनी बरें केल्ले संदर्भ आमी पयलीं पुस्तकांत वाचता. तिसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू सरशी आमी येता आसतना आमी खालतेपणान येवची गरज आसा. आमकां आमी खालते करून
ताचे सरशी येता मोगाच्या बाबून थंयसर आमी पळयलें आयच्या त्या वांदेल्यांत तो कोडकार येता आनी दिंबेर पडटा ही नील्स डावन आनी त्या मुखांतर मोगाच्या बाबणीनो तो जेजू काल एक बरें करचो तसलो एक वैज मात्र एक हिलार मात्र एक मिरकल वर्कार म्हूण वळखून घेना तो जेजूक आपलो सडवंदार म्हूण तो वळखून घेता आपलें जिवीत तो जेजूक समर्पण दिता आमी जेजू सरशी येता आसतना मोगाच्या बाबणीनो खलतेपणान आमचे जिविताचें समर्पण करची गरज आसा म्हूण हांगासर आमकां कळीत जाता. चवथ्या मोगाच्या बाबणीनो आमी जेजू सरशी प्रामाणीकपणी आमचे कितें घाय आसा ते सगळे हाडूंक जाय. कितें आमचें तें उणेपण आसा अस्कत काय आसा कितें आमकां वायटाक पातकाक व्हरता ते हर एक जेजूक आमी भेटोवन दिवची गरज आसा मोगाच्या बाबडीनो. सबाज जाणांनी जेजू सरशेंचे कुडीची भलायकी जोडच्या खातीर मात्र पूण जेजू मोगाच्या बाबडीनो हर एक तुज्या काळजाचे घाय आसात ते गूण करूंक शकता. जेजू कितें सक्कड तुका पातकाक वायटाक व्हरता अस्कत करता ताचे हांव तुका सुटका दिवंक शकता. कितें सक्कड बांदपास जिवितांत आसात ताचे हांव संपूर्ण सुटका जिवन तुवें एक नवें जिवीत जिवच्याक जेजू तसो आदार दिवंक शकता. हें हांवें समजून घेवन मोगाच्या बाबडीनो जेजू सरशी येवची गरज आसा. त्या देखून खाली म्हजी पिडा कुडीक समज जाली मात्र न्ही म्हज्या कुडीक मतीक आत्म्याक संपूर्ण जिविताक संबंधाक समज जाले कितें सक्कड पिडा आसा ते हर एक सोम्याक हांवें भेटोवन दिसय. पांचव्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू सरशी हांवें येता आसतना जेजूची ती दयाळायची ती काकुलतेची ताचे ताचो मोग तो आमी स्विकार करूंक तयार आसा जाय. एक्सेप्टींग द कंपॅशनेट टच ऑफ जीजस जेजू ताच्या मोवाळायेन काकुलतेन मोगाच्या बाबडीनो आम्हा हर एकल्यांक आपडटा. विशेषची ती दयाळाय काकुलत तो आमचे दाखयता आनी तें आमी वळखून घेवन मोगाच्या बाबडीनो आमी जेजू सरशी येता. वी कम टू जीजस recognizing and accepting his compassionate touch. सवे मोगाच्या बाबडीनो आमकां समी देवाच्या खुशेक समर्पण दिवन आमी जेजू सरशी येवची गरज आसा. त्या देखून तो कोडकार सांगता इफ यू वील तुका खुशी आसल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. आमी चिंतूंक पुरो मोगाच्या बाबडीन थंयसर तो दुबाव व्यक्त करता म्हणून जेजू खुशी व्हराना गी म्हणलें ताच्या मतीन दुबाव आसलो कोणा तशें ता देखून ताणें तशें म्हळें म्हणून आमी चिंतूंक पुरो पूण हांगासर स्पश्ट आमकां कळीत जाता जेजू खंडीजान खुशी व्हरता आनी जेजू कितें आशेता तें जाय जाय म्हणून तो थंयसर संपूर्ण व्यक्त करता. ट्रस्ट कंप्लिटली इन द पावर ऑफ जीजस. आनी सातवे मोगाच्या बाबडीनो आमी पळयता बरेंपण जेजू थावन आमी जोडिल्लो उपरांत आमी ताका विधेव जावची गरज आसा. त्या कोडकाराक जेजू सांगता तुकाच तूं वच आनी ह्या जगांक दाखय म्हणून आनी तो तशेंच करता आनी कितें नियम शास्त्रा प्रमाणे आशिल्लें ती काणीक भेटोवंक आसा ती भेटय म्हणटा. मोगाच्या भावनो भयणीनो विधेय जाता जेजूच्या त्या उतराक. कार्य जालें वैज मेलो म्हणलें ताचें चिंताप न्ही बगार तो सोम्याक अर्गां दिता आनी ताच्या उतराक तो काल्तिमान घालता आनी विधेय जाता. हें जिवीत मोगाच्या बाबडीनो आमी पळयता कोडकारात मात्र सबार हेर जणी जेजूतान बरेंपण जडलें ताचो पाटलाव करतात. आतां म्हाका जेजूतान बरेंपण मेळ्ळें म्हणून तो आपलीच वाडदन वसनात बगार जेजूचो पाटलाव करूंक मुखार सरतात. आनी हे मोगाच्या बाबडीनो आमच्या जिवितांत जेजूतावन आमी बरेंपण जोडटा आसतना तो संपूर्ण भलायकी आमकां दिवंक आतेत आसतना ताचे तावन वालची ती कृपा आमी स्विकार करूंक सदांच आमचें काळीज उक्तें करूंक जाय. आज ह्या आराधनाच्या वेळार मोगाच्या बाबडीनो आमचें काळीज सम्या तें उक्तें करया. तसो जेजू त्या कोडकाराक आपूण बरो केल्लो ह्या बोपूय सक्रामेंतांत आमचे मदें हजर जाता आनी तो आमकां हर एकल्यांक बरें करूंक शकता मात्र न्ही आमी हर एकल्यांनी संपूर्ण बरी जाय जे म्हूण तो आशेता आनी त्या खातीरच ह्या बोपूय सक्रामेंतांत तो हजर जाता. तर त्या सोम्याक आमी उलो मारून सांगया देवा ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು
ದೇವ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ सर्व शक्तनु. आमच्या कन्नड गायनाच्या बुकांत गीत संको G11 पान संको 107 पेज 107 हिम नंबर G11. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. आमच्या काळजाचे हर एक क्लास आमचे पापसाले काळजा कितें आसा ते सोम्याक आमी पेटोवन दिवया. संपूर्ण भलायके कितें सक्कड आमकां अडखळ आसा, हर एक सोम्याच्या पांयां तळे आमी बेठया. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವೋ. ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಮುಕ್ತಿದಾತನು. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವೋ. ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಮುಕ್ತಿದಾತನು. ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ದೇವಾ, ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು. ಯೇಸುವೆ, ನೀಯೇ ರಕ್ಷಕನು. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ಯೇಸುವೆ, ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು.
सोम्यान आमकां आपडूंक बरें करूंक ताका आमी आज उलो मारता आसतना आमच्या काळजांत आसले सरत्रेक ह्या वेळी सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदीं सबाज जण विशेष कश्टांत आसात, दुखांत आसात, पिडेत आसात, तांकां हर एकल्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आज जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भाव भयणी पासत आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जाण आज आमी अर्गां दिता. कार्मेन फुटाडो मुल्की त्या जल्मा दिवस संदर्भार धन्य देवाक आमी वखाणटा. रोहन नोरोन्ना, फ्रांसिस मेंडोन्सा बारकोरू, सामुएल वारेन मार्टिस, सिसिलिया रॉड्रिगस बचपे, राइना कुएलो अंधेरी, जॉन विल्सन डिसोजा, स्टेफन रीमा नाझरेत 9 वर्साचो जल्मा दिवस बैंदूर तावनू. 7व्या वर्साचो जल्मा दिवस संभ्रमता रिवा मचादो. आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता आसतना देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी प्रत्येक जण आज मागता. हांगासर आमकां सबाज जणांनी अर्गां दिवंक सांगलां. तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर कृपेदना पासत आज बोपाल तावन अर्गां दिता जेसिंता केंट आनी कुटाम अर्गां पाठयतात. सर बरें पोर मेळ्ळ्या पासत मरिया डिसोजा किन्निगोळी. बरें पासत अर्गां दिता ऑसवर्ल्ड विजय तावनू. सिद्धेकटे तावन अर्गां दिता हेझल डिसोजा. बॉम्बे तावन बॅप्टिस्ट कुलासो. कयार तावनू सुरेश डिसोजा आनी वलेन्सिया तावन कॅरोलीन कस्टलिनो. हांचे सगळे आमच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबाज जण विवेक तेसा पासत मागोवंक आमकां सांगलेले आसा तांचो आमी उडास करून तांचे पासत मागया. बरें काम मेळचे पासत आज मागोवंक सांगलां सोनियान. तशेंच बरें भलायके पासत दीपक फेर्नांडीस. बरें भलायके पासत दिव्या जुलियट फेर्नांडीस आमकां मागोवंक सांगता. तशेंच दोळ्यांची सर्जरी जावची आसा ती बऱ्यां जावच्या पासत जॉयल एल्स्टन डिसोजा सौदी अरेबिया. जॉन पॉल डिसोजा वक्रोतान मागणी जाता. तशेंच आज मागोवंक सांगलेलें आसा स्टेला डिसोजा महिम हाच्या दिसा पासत स्टेफन नाझरेत इस्रायल हाच्या बऱ्या भलायके पासत आनी दैवीक संरक्षणा पासत अल्मेडा कुटुंबाच्या सरतेसा पासत मागणी जाता. क्रिस्टोफर तावरो बुचपे तावनू. पिंटो कुटुंबांत च्या बरेपणा पासत प्रमिला तावरो बचपे. तशेंच बऱ्या भलायके पासत कार्वालो कुटुंबाच्या बरेपणा पासत प्रमिला तावरो बचपे. 3 म्हयन्याची इंटर्नशीप बऱ्यान जावच्या पासत सियोना रॉड्रिगस ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या ते सवा सवय आमचे कितें ते सवा आसात, आमचे गरजो आसात, कोणें मागोवंक सांगलां, मागणी आमी बसयल्ले आसात, तांचो उडास करून सोमेस्तां सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून ससनचो विशय तांकां आमी मागया. सर कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून आज मागोवंक सांगला रुही लोबो. तशेंच बेबी ऑफरा व मंजूर हाचे पासत आमी आज मागता आमी देवादीन मार्शल आम्ब्रोस लोबो. देवादीन संतान फेर्नांडीस, रिचर्ड डिसोजा, डेनिस डिसोजा, रोजारियो डिसोजा, रीटा मिनिन बॉर्जिस, एडवर्ड डिसोजा मुंबई, जीवन पिरेरा, सिरिल फेर्नांडीस 22 वर्साचो उडास कारवार तावन. पुगदितात्मा उडास करून मागणी जाता प्रिसिल्ला आनी पिटर. मागता आमी देवादीन प्रिसिल्ला डिसोजा सांता क्रूज, एन वेनेट जोसेफ कटिंजन कुवेट, मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी, फिलोमिना नाझरेत बैंदूरू. पहिल्या वर्स म्हयन्याचो उडास कडून मागता
शर्मिला लुइजा लोबो देवादीन बिजोई जोसेफ कटिंजन कुवेट डिसोजा कुटुंबांतल्या सुडासकर्ता गोवा तावनू मारियो डिसोजा इस्रायल पुलगजत्म सुडास कडून मागता मारियो डिसोजा इस्रायल मागता आम्ही देवादी नाझरेत फिलोमिना नाझरेत बैंदूरू डिओडिता बेंजामिन डिसोजा गोवा कार्मेलिना डिसोजा गोवा देवादीन कोसेस डिसोजा पुलगदितत्म सोडास कडून आज मागणे साता अश्विनी लोबो बॅरिन या ते सवा सुबे आमच्या कुटुंबात अंतरल्या समय सांग सुम्या समोर दोन ससनाचो विषय आम्ही तांकां मागया ससनाचो विषय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोंदी समाधानांत विषय घेवन दीत आमेन सरल्या समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विषय घेवन दीत आमेन सम्याचे बेसांव आमी स्वीकार करूया गीत नंबर A28 A28 वेदींसशी बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता जेजू क्रिस्ता मोकान पवित्र संगी सोडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मगाच्या भवन भयणीनो इजाया प्रवचच्या ग्रंथांत अवस्वर 53 चौथ्या वळेंत आमी वाचतां खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो कास्त बघून आसलेलो देवान मात दिवन सतायलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डलो ताचेर पडलेले कास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या सोब्या सरशी आमी येता आसतना तो आमकां गूण करूंक आशेता बरें करूंक आशेता आमकां सुटका दिवंक आशेता म्हळ्यार सत वळखून आमी सोम्या सरशी येता हर एका मिसाच्या बलिदानांत सोमी आमकां आपडटा बरें करता ताची कृपा धराळ मोपान तो आमकां दिता तर ती सोम्याची कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत आमी स्वीकार करूंक आमच्या अंतस्करणाचेर एक नदर आमी घालया कितेंय सोम्याची कृपा जोडूंक ताचें जावं बरेंपण जोडूंक आमचें तें अडखळ आसा तर तें वळखून घेवन ह्या वेळी बोक्सांनी मागया नितळ काळजान खऱ्या मनान हे पवित्र बलिदानान आमी भाग घेवच्याक आयती जावया पातकां आमची वळखून बोक्सांनी मागोवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध
ह्या बसोत बगयो सदांच अवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पात्येतल्यांक तूं सांबाळताय, तुजे विने कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळी सदांच बळतेल्या देण्याचे दवरच्याक सरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी त्याच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. जेदेकियाच्या राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान आपल्या सगळ्या सैन्या सवे जेरुजलेमाचेर दाड घाली आनी शहराक वेडो घालो. ताणें शहराच्या भोंवतणी वेड्याच्यो वणटी बांदल्यो. शहराक घाल्लो वेडो जेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत उरलो. 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शहरान पडलेलो दुकोळ कठीण जालो आनी लोकांक कांय काण मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणीं शहराच्या पागरांक बुराक केलो. राय आनी सगळे ताचे सैनीक रातच्या वेळार रायाच्या उद्याना लागीं 2 पागरां मदें आसलेल्या द्वारांतल्यान भायर गेले. कालदेयगरांनी शहराक वेडो घाल्लो देखून ते आराबाच्या वाटेन गेले. पूण कालदेयगरांचे सैन्य तांची पाट धरून गेले आनी रायाक जेरिको लागीं मैदानार धरलो. ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडलो. तांणी रायाक बंदिवान करून रिबलांत बाबिलोनाच्या रायाशी हाडलो आनी थंय ताणें ताका शिक्षे प्रमाण दिलें. ताणें जेदेकियाच्या पुतांक ताच्याच दोळ्या मुखार जीवशी मारयलें. उपरांत ताणें जेदेकियाचे दोळे कोंकून काडयले आनी ताका सांकळींनी बांदून बाबिलोनाक व्हेलो. 5व्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा बाबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या 19व्या वर्सा अंगरक्षकाचो अधिपती नेबुजारादान बाबिलोनाच्या रायाचो प्रतिनिधी कसो जेरुजलेमाक आयलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर, रायाचें रावळेर आनी जेरुजलेमांतलीं सगळीं घरां लासून घालीं. हर एक व्हड घराचो उज्यान नाश केलो. उपरांत अंगरक्षकाच्या अधिपती सवें आसलेल्या कालदेय सैनिकांनी जेरुजलेमाच्या भोंवतणीचे पागर कोसलायले. उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुजारादानान जेरुजलेमाक उरलेल्या लोकांक आनी सुतार्यांक बंदिवान करून बाबिलोनाक व्हेलें. पूण देशाच्या थोड्या दुबळ्यांक अंगरक्षकाच्या अधिपती नेबुजारादानान दाकामळ्यांनी आनी शेतांनी काम करूंक सोडलें.
देवाचे उतारये देवाचे उपकार तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं बाबिलोनाच्या न्हंयतडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यान आमी रडतल्यांव तडीच्या लांब देग रुखांचेर आमची विणी उमकाळवन आमी बसतल्यांव तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्लें तें आमचे लागीं गायन विचारतले वय आमकां धमकितलेच आपणाक खुशाल करूंक सियोनाचें एक गीत गाया म्हणून मागताले श्लोक तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं सर्वेस्पराचीं गितां परकी गांवांत आमी कशीं गावचीं तुका जर हांव विसरन हे जेरुजलेमा म्हजो उजवो हातच रूख जावं श्लोक तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं हे जेरुजलेमा तुजो उगडास जर हांव सोडूं म्हज्या दादोसकायेच्या वेळा सयत जर हांव तुका हांव विसरन तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतच घट जावं श्लोक तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं उद्गार हालेलुया 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 क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो समातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या दोंगरार तावन जेजू सकला देंवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले तवळ एक कोडकार येवन ताच्या मुखार सरपडलो आनी म्हणालो सैबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें तवळ जेजून ताका सांगलें पळय हें कोणाकय सांगनाका शीदयाजाका लागीं वचून तुकास दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण समेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोइजेन फरमायिल्ली कानीक भेटय देवाचे उतर हे वकने तुका क्रिस्ता शुभरच्या उतरा वरवीं बोगसूपात आमची वाडो फावरतामचो क्रिस्ततेय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पवित्र सभेची शिकोवणूक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सम्यतावन बरेपण जोडच्या कितें गरजेचें म्हणल्या विशयान अशें सांगता Faith is the beginning of our relationship with Christ. Healing requires openness to God's grace and trust in His saving love. आमचो भावार्थ सोम्यातेय ताचे ते आमी बांदून हाडच्या त्या संबंधांत आसा म्हणटा मात्र न्ही सोम्यातावन बरेपण आमी जोडी जैतर ताची ती कुर्पा आमी स्विकार करूंक आमची काळजां सदांच सुकतीं दवरूंक जाय आनी ताच्या त्या सोडवण करच्या त्या मोगांत आमचो विश्वास घट दवरूंक जाय तवळ आमी बरेपण जोडटा सोम्यातावन म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर वांदेलाचें उतर आमकां एका खोडकाराचें निदर्शन दिता तेंच खोडकार जेजू मुखार व्यक्त करता ताचो भावार्थ तो व्यक्त करता जेजू खरोच म्हाका गूण करूंक शकता तो म्हजो सोडवणदार म्हूण आपले जिवीत ताका तो भेटयता हर एक पटी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी
त्या कोटकारा बरी आमकां जेजूची गरज आसा, तो म्हाका बरें करूंक शकता म्हणलें वळखून घेवन आमचें जिवीत ताका भेटोवन, मात्र न्ही कितें तो आशेता म्हज्या जिवितांत तें म्हज्या जिवितांत जायचें म्हणलें खऱ्या त्या विश्वासान सोम्या सरशी येवन बरेंपण जोडूंक आज गरज असलो आदार आमी मागया. गीत नंबर C14 C14. भेटैता बापा उंडो वाईन तुका दयेन तू घे कानीक आमची तुका ती मान बोंदी उंडो वाईन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता भेटैता बापा भुंडो वाईन तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मान बोंदी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवची हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावा सोवे, आमच्या गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबीच्या आदवाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी तुका आमी वप्ताव, ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व तें आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडताव, तिरबरवशान ताच्या महिमेवंत येण्या कत्रेकताव. देखून आतां देवदूता आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्परा चे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, संवसाराच्या सुरवेतावन आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर एकवटलेल्या तुज्या पुता दुवांचेर तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी आमच्या ह्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताच्या पदवेन जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान आमचो तुवें मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावनी आपणाकच आमच्या आदीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत खरार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणार बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सान मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घुट आमी परगटाव, जेजू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्क आनी सरणात असली शांती देखून तसो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी संभ्रमताव आनी ताचे येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा, मनशांक तुजी स्थगत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बली आमी आतां समर्पिताव. कनवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्तच्या एका बलिदानान तुवें वांटो दिलाय, तांचे तुजी दयाळ नदर घाले आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळेसा नातलेल्या एकच कुडीन तांकां एकठांय. लिहांव सौदेव आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा देवा, आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अवकार मोरये संगाती, भगवन झुजे दिसो पती, भगवन धर्मदुता संगाती, भगवन कशे तुज्या भगवंता मदें सर्गार तुज्या मुखार आमी आसतल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत असलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतान पयस व्हरता, त्या सौर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगत जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूडन रगत आमी सेवकता आमचे ते जरते आनी कास्तडी न जावं पण आमच्या आत्म्या कुडीक निमतीक भलायकी निवकास. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. आमकां संपूर्ण बरेंपण दिवच्याक आमचे संगी सदांच रावचो तो. हिची देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळयेत कोठा रावचे आमी सरुसभागी. सम्या ते मदत येवचें म्हाका फावना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये बेगी ये लालेन मागता ये तू सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दरबू गडून धावला. तुझे घरी येऊन पावला काळजा दरबू गडून धावला. रास्तू करया बिडारा निवास कर मुझ्या घरा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E14 E14. भावा बहिणी सांगातार गांधीता उपकार जेजू भावोडता. आयला आता मोजेत बोललासता वैभव तुझो हांव गाता. तू मुझे सर्वस तू मुझे सर कर मुझे काळीस तुझे गर. तू मुझे जीवी तू जीवन पण तुझे तै सोम्या हांव संपून. भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू भावोडता. आयला आता मुझे तया बोललासता वैभव तुझो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन निरमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.